And he was transfigured before them, and his clothes became dazzling white, such as no fuller on earth could bletch them. Dear friends, as we are now on the second Sunday of Lent, we come to reflect when Jesus is trying to invite us to climb the mountain of transfiguration. We can still remember that the other Sunday, Jesus was led by the Spirit to climb on the mountain of temptation. See the pattern? That after Jesus overcomes all the temptation that Satan was offering to him, here comes now the reward, the transfiguration. Baptism is the first regeneration. Sa panahon nga gibunyagan ta, just like Jesus was overshadowed by a cloud, the voice from heaven, from God the Father, was heard. You are my beloved Son. After the Father is trying to claim us as His son and daughters, adopted by baptism, by virtue of baptism. Today, during the Transfiguration, we call this one as our second regeneration. In the first regeneration, our original sin was cleansed. But during the second regeneration, there is now this merit, the reward of transfiguration. Transfiguration is the allusion of our life to come, our resurrection. See how beautiful life living as sons and daughters of God the Father. But remember, dili yun ta pwede nga makadawat sa maong kahimayaan, kabulahanan, kinabuhing walay katapusan, kung dili ta moagi diha sa pagpasakit, mga pagantos, mga pagsulay, just like Jesus. So wala pa niya madawat ang kabanhawan, miagi siya sa mga kasakitan. And as we celebrate this Lenten journey of ours, Jesus is also inviting us to follow His cross. Dili sayon. Sa mga panahon o gigayon, nga magpantun ta sa atong kaugalingon, nga maglikay sa pagbuhat og sala, dili tungod kay nahadlok ta nga nakapabadlis ta, nya naatay mga gipangbuhat nga dili uyon sa Kwaresma. No. But because after our own sacrifices, we come to an end that there is really the promise of God, the resurrection. After all, kung walay resurrection, walay pagkabanhaw, unsa may pulos sa atong pagpaningkamot nga magtuman ta sa kabubuton sa Dios? Unsa may pulos sa atong pagbinuutan? Unsa may pulos sa atong pag-ampo? Unsa may pulos sa atong pagkamanggihatagon? Unsa may pulos sa atong pagpaningkamot nga magbuhat sa tanan nga mga buhat sa kaluoy? Na wala man di ay padulngan. No? Wala man di ay padulngan. But today, during the transfiguration of Jesus Christ, same voice came out from the cloud. The heaven was opened,
And the voice of the Father is saying during our baptism, "You are my beloved Son. This is my beloved Son. Listen to Him." As we witness that during the Transfiguration, na ay mga tao nga atong nakita. Moses, which symbolizes the law, and Elijah, which symbolizes the prophet. They were the people of the Old Testament. So nagpasabot nga ang mga tao kaniadto nga naningkamot sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, there was a reward really. Kay nabanhaw man sila ug naagyud sila tupad ni Jesus. Dili ba ta malipay anak nga maghuna-una nga kung ang mga sinauna nga mga tao nakadawat sila sa grasya sa pagkabanhaw? Kita pa kaha? Which Jesus Christ in the Transfiguration symbolizes the New Testament. Ang saad sa bag-ong tugon na kitang tanan nga nagtuman sa kabubuton sa Dios through following our model, which Jesus Christ Himself. It is true also for us that there would be this promise of transfiguration, that there would be this promise of resurrection. But remember, transfiguration means a metanoia. A metanoia which means a total change of heart. Ano bitang maningkamot ta nga mausab ta? Maningkamot man gyud ta nga mausab ta dili lang sa huna-huna. Kay kusog man kayo atong huna-una nga gusto tang magbinuotan. Gusto tang maglikay og sala. Pero ang atong kasing-kasing wa diha. Then how could we survive? Kay ang kasing-kasing mangyod mo'y magpursige nato sa pagbati nga, sa ginang, bahalag na ata sa mga problema pagsulay. Bahalag mag-antos ta sa panahon nga mga lagad ta. Bahalag dautan ta sa ato ang pagpaningkamot nga mubiya ta sa atong kahimtang ug mubalik ta sa tiilan sa Dios. Bahala na sila. Ang importante na naningkamot ta. We survive. By heart, no? Kinasing-kasing yun nga mga paningkamot, dili na siya diretso nga sakmiton sa yawa. But when we strive to be good, that is only until our mind, na kanagay dali kay sakmiton. Kay kusog kaayo ang atong una-una, pero wala sa buhat. Muna'y problema nato diha. Munang after Jesus's resistance on the temptation of Satan, no? Here comes now the reward. The transfiguration. The glimpse of the life of Jesus Christ that after showing His humanity, but always listening to the voice of the Father, saying always to Satan, "No. No. Get behind me, Satan." Diba? Kana mo'y kanunay nga mga word, no? Guiding principle, guiding word of Jesus Christ, na pwede po nato awaton. Yes, naa sa atoa invaded this so-called concupiscence, which means our human tendency that despite the grace of God, we still commit sin. Yes, naa siya. Because of our original sin. But through our baptism, no, gibag-o ta sa Ginoo, gihugasan ta sa Ginoo, and that is our first
regeneration. And remember that this first regeneration, if we can only keep this grace, no, this gift of being sonship and being daughter of God the Father, this will lead us to the second regeneration, the transfiguration, the resurrection, the life to come. Mao gyud ni mga gasa, bahandi nga dili nato makita pero sa mata sa pagtuo nato naara gyud unta na diha pero kulang lang tag paningkamot. Kay daugon gyud ta usahay sa atong mga problema, sakripisyo ug mga pagsulay. But today, Jesus Christ is inviting us that blessings comes after following and walking with Jesus in His sacrifices, in His suffering. And that is why, during our Lenten journey, we come to realize, no, nga dili lang di ay na pakita nga kinahanglan tang magsakripisyo sa pagdili, sa pagkaon, paglikay sa mga buhat nga atong naandan. Living it out through our day-to-day life. Dili yun na pwede nga dichotomize. Dili yun na siya pwede nga compartmentalize. Na after sa Kwaresma, as it was in the beginning. Mubalik na po ta sa naandan. Mubalik na po ta sa kinabuhi nga mura bitaw overwhelmed sa grasya sa kabanhawan, ang kalipay nga magdala unta nato sa pagpamalandong nga ampingan nako ning maong grasya kay nakasurvive ko for 40 days. Pero nasayang. Nasayang, ano man. Overwhelmed by the grace of God, wala na noon maampingin nato ang grasya. Na mag-amping ta, kay ang yawa, wala mubiya nato totally. Ang yawa, mibiya sa makadiyot. Mibiya sa makadiyot. So nagpasabot, nga mubalik ta, mangita yun na siya laing pamaagi, nga kung wala ka matintal sa unang higayon, ikaduhang higayon, ikatulong higayon, time will come nga mubigay ra gyud ka, mo give up ra gyud ka. Pero diha ra bataman? No. If there would be a time that we will be tempted to commit sin, remember that there is also an abundant grace from the Lord when we come to realize, Lord, nakasala ko. Kana bitaw makarealize ta nga nakasala ta, maningkamot man gyud ta nga mudangop sa sakramento sa kumpisal. Lord, here I am again. Lord, here I am again. Kung gusto ka nga mapadayon nako akong tinguha sa kausapan, a total change of heart, Lord, andam ko nga mangayog pasaylo sa akong kalapasan. Tabangilang ko nga makasurvive ko, makalahutay ko, dayon muatubang ko nimo. Yes, nakasala ko, but I know that through the grace of your compassion, through the grace of confession, mabalik yun ko sa grasya na ma-reconcile ko nimo
as you claim me, you are my beloved son. You are my beloved daughter. Come, inherit the kingdom. The kingdom of God, which He is trying to invite us now to climb the mountain of transfiguration, the mountain of God's resurrection. Remember that our sins will bring us to death. But when we come to realize no nga mangayo ng yutag pasaylo kay nakasala ta, tunag yo'y grasya na mausap ta. Tunag yo'y grasya na mausap ta.